इस वक्त कोई मर रहा है। किसी अस्पताल में कोई माँ अपने बच्चे को छोड़ के जा रही है। कोई दर्द में तकिया भींच रहा है। कोई भूख से रात गुजार रहा है। कोई रो रहा है और उसे खुद नहीं पता क्यों। ये सब एक वाकये की वजह से शुरू हुआ। एक जगह थी जहाँ न मौत थी, न बीमारी, न दर्द, न आंसू। एक इंसान था जो हमेशा जीता था, जिसका जिस्म कभी नहीं थकता था, जिसकी आंख कभी नहीं रोती थी। और फिर एक पल आया, एक हाथ उठा, एक फल तोड़ा, एक निवाला खाया, और उस एक निवाले ने पूरी इंसानियत की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। वो सजा भी खत्म नहीं हुई। तुम अभी भी वो सजा भुगत रहे हो, हर दर्द में, हर बीमारी में, हर विदाई में, हर मौत में। और आज मैं तुमसे वो पूरी कहानी सुनाऊंगा जिसमें तुम्हारा भी हिस्सा रहे। शुरू करते हैं शुरू से। अल्लाह ने जब ये जमीन बनाई, फरिश्तों ने अर्ज किया, क्या तू जमीन में किसी ऐसे को खलीफा बनाएगा जो फसाद मचाए और खून बहाए? फरिश्ते जानते थे कि जमीन क्या होती है, वो देख चुके थे इस मिट्टी का मिजाज। लेकिन अल्लाह ने फरमाया, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। सूरह अल बकरा आयत 30। और फिर अल्लाह ने अपने हाथों से मिट्टी उठाई, हर रंग की मिट्टी, काली, सफेद, लाल, जर्द। इसलिए तुम में रंग मुख्तलिफ हैं, इसलिए तुम में मिजाज मुख्तलिफ हैं। और उस मिट्टी से अल्लाह ने बनाई एक सूरत, ऐसी सूरत जिससे पहले कोई सूरत कभी नहीं बनी थी। ऐसनुत तक़वीम, सबसे बेहतरीन अंदाज में। सूरह अत-तीन आयत 4। वो थे हजरत आदम अलैहिस्सलाम। फिर अल्लाह ने उनके अंदर रूह फूकी, और उस रूह के फूकते ही आदम अलैहिस्सलाम ने पहली बार आंखें खोली। पहली चीज जो उन्होंने देखी, जन्नत। सोचो वो मंजर जहां हर तरफ नूर हो, हर तरफ खुशबू हो, जहां न दर्द हो, न थकन, न भूख, न प्यास। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम, तू और तेरी बीवी जन्नत में रहो, जहां चाहो खाओ, लेकिन इस एक दरख्त के करीब मत जाना, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे। यह है सूरह अल बकरा का 35वां आयत। एक ही पाबंदी, सिर्फ एक। पूरी जन्नत उनके लिए थी, हर फल, हर नेमत, हर खुशी। सिर्फ एक दरख्त, सिर्फ एक। लेकिन कोई और भी था जो आदम अलैहिस्सलाम को देख रहा था, इब्लीस। वो जो कभी फरिश्तों में रहता था, वो जो हजारों साल इबादत कर चुका था, वो जो सिर्फ आदम की वजह से अल्लाह के दरबार से निकाला गया था। और उस निकाले जाने का दर्द नफरत बन गया था। इब्लीस ने अल्लाह से कहा था, मुझे मोहलत दे क़यामत तक, और मैं इनकी नस्ल को तेरी राह से भटकाता रहूंगा। यह है सूरह अल आराफ का 14वां और 16वां आयत। और अल्लाह ने मोहलत दे दी। अब इब्लीस मौका ढूंढ रहा था, और उसने वो रास्ता ढूंढा जो सबसे सीधा था, वो एक दरख्त। इब्लीस जन्नत में आया और आदम अलैहिस्सलाम के पास गया। वो सीधा नहीं बोला, वो प्यार से बोला, दर्द से बोला, हमदर्दी से बोला, ए आदम, क्या मैं तुझे वो दरख्त बताऊं जिससे तू हमेशा की जिंदगी पा सकता है, जिससे तुझे ऐसी सल्तनत मिलेगी जो कभी खत्म ना हो। सोचो, जन्नत में हमेशा की जिंदगी का लालच, जब तुम पहले से ही हमेशा के लिए जन्नत में हो। ये इब्लीस की चाल थी कि इंसान को जो मिला है वो दिखाओ नहीं, जो नहीं मिला वो दिखाओ। और उसने कसम खाई, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूं। अल्लाह के दुश्मन ने अल्लाह के बंदे से अल्लाह की कसम खाई, झूठ बोलने के लिए। और आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा भूल गए। कुरान कहता है, और हमने उन्हें पहले ही हुक्म दिया था, लेकिन वो भूल गए, और हमने उनमें अज़्म नहीं पाया। ये भूल गुनाह नहीं था, नियत का नहीं, ये एक इंसानी कमजोरी थी। इब्लीस ने उन्हें भुलाया और वो भूल गए। फल खाया गया, और उस पल के बाद सब कुछ बदल गया। पहली चीज जो हुआ, वो जन्नत के लिबास जो नूर से बने थे उतर गए। आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा जन्नत की दरख्तों के पत्तों से अपने आप को छुपाने लगे। पहली शर्म इंसान ने यहाँ महसूस की। और फिर अल्लाह की आवाज आई, क्या मैंने तुम्हें उस दरख्त से मना नहीं किया था और कहा नहीं था कि इब्लीस तुम्हारा खुला दुश्मन है? सूरह अल आराफ 22वीं आयत। आदम अलैहिस्सलाम, जिन्होंने अल्लाह की आवाज सीधी सुनी थी, जिन्होंने जन्नत देखी थी, जिन्होंने फरिश्तों को सजदा करते देखा था, वो अब शर्मिंदगी में झुके खड़े थे।
اور پھر انہوں نے وہ کام کیا جس نے انہیں انسانوں کا باپ بنایا، انہوں نے معافی مانگی۔ اللہ نے خود قرآن میں وہ دعا لکھی جو آدم علیہ السلام نے کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ سورہ الاعراف 23ویں آیت۔ یہ دعا صرف آدم کی دعا نہیں تھی، یہ ہر انسان کی دعا ہے، ہر اس شخص کی دعا جو گناہ کرے اور پھر اللہ کے سامنے جھکے۔ لیکن جنت سے نکلنا تب بھی ضروری تھا۔ اللہ نے فرمایا، اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک آرائش اور زندگی ہے۔ سورہ الاعراف 24ویں آیت۔ وہ ایک قدم جس نے پوری انسانی تاریخ شروع کی۔ پہلی بار تھکان تھی، پہلی بار بھوک تھی، پہلی بار ٹھنڈا تھا، گرمی تھی، پہلی بار درد تھا، اور پہلی بار آنسو تھے۔ رکو، یہ صرف ایک پرانی کہانی نہیں ہے۔ وہ درد جو تم ابھی فیل کر رہے ہو، وہ بیماری جو تمہارے گھر میں ہے، وہ موت جو تم نے اپنوں میں دیکھی، وہ آنسو جو رات میں گرتے ہیں، یہ سب اس ایک لمحے کی چھاؤں میں ہے۔ لیکن یہاں رک کے ایک چیز سمجھو، آدم علیہ السلام نے غلطی کی، لیکن ابلیس نے بھی غلطی کی۔ فرق کیا تھا؟ ابلیس نے کہا، میں نے غلطی نہیں کی، تو نے مجھے گمراہ کیا۔ آدم علیہ السلام نے کہا، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، معاف کر۔ ایک نے انکار کیا، ایک نے جھکا، ایک جہنم کا راستہ بنا، ایک جنت کا راستہ بنا۔ اور یہی ہر انسان کا امتحان ہے۔ گناہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر انسان غلطی کرتا ہے، اور بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ 4251۔ حسن۔ آدم علیہ السلام جنت سے نکالے گئے، لیکن اللہ نے انہیں خالی ہاتھ نہیں بھیجا۔ اللہ نے انہیں دیا علم، توبہ کا راستہ، اور وعدہ کہ جو سیدھا چلے وہ واپس آئے گا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ گمراہ ہوگا نہ تکلیف اٹھائے گا۔ سورہ طٰہٰ 123۔ وہ پھل ایک سزا تھی، لیکن ایک سبق بھی تھا کہ انسان کمزور ہے، کہ انسان بھول جاتا ہے، کہ انسان بہاووں میں آ جاتا ہے، لیکن انسان توبہ بھی کر سکتا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جو فرشتوں کو نہیں ملتی، صرف تمہیں ملتی ہے۔ آج اسی وقت اٹھو، وہ غلطی جو تم سال سال سے چھپائے بیٹھے ہو اللہ کے سامنے رکھ دو۔ وہ رشتہ جو ٹوٹ گیا اللہ سے جوڑ لو۔ وہ دعا جو بھول گئے آج مانگو، کیونکہ آدم علیہ السلام نے اس زمین پر جہاں آنسو تھے، جہاں درد تھا، جہاں موت تھی، پھر بھی اللہ کو ڈھونڈا، اور اللہ نے انہیں اپنا چن لیا۔ وہ تمہیں بھی چن لے گا۔ یہ تھا حضرت آدم علیہ السلام کا وہ واقعہ جس نے پوری انسانیت کی کہانی لکھی۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی، اگر کچھ سوچا، کچھ محسوس کیا، تو یہ ویڈیو اپنے کسی ایک دوست کو ضرور بھیجیں جسے آج ایک یادداشت کی ضرورت ہو، اور کمنٹ میں صرف ایک لفظ لکھیں،